E masque ngo itowe pia. E masque itowe pia. Itowe masque pia. Sababu unaandika za direct shele. Unaandika za direct yo commentaire moi c'est direct na garizi wastani nifu. Waenda matangazo ya Alkomori yamekatiana kwa Maria Wareka. Wanyasi watangazaji kabla raha rejere salamu ndo urange fursa no rembeshile marhaba mana wakati kojaka mwinji she wajibu ikauri la dini awenge assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam. Nikusudi rionane banu leo la sinema journaliste hasuit hauha rongo kaundo za jiri harmainti rongo kao haina mratu kwa ushemezi wanrumbali na mbali mratu kwa mbakabanu kartushia opposition sharka nzar renge fursoen rambiwa nyanyasi ya ukana ye position urongoa ya bongela dimukengo jua izwanga wazambe haudhoma shawati zambe haukawatrisha ndongo watsobeza rakawabuwe hanywa warongoa usajudanza wabire unzi udingoni watsaisoma cheka sawa mbaba lango na confirmation ya ndongo yo demand ya ukarango usiku wa ujanji ngaramba undondo manangare lohe na mnazeno zidi wa ujanji wandu wa sumani wandiswelea oboju ezejuanga ngazi wanao ngazi wasudio ekibalange jao manasumani hata latsema kalima ikaurongwa mkatujongwa mbwendeni ikaujitana utaraja mwe Qur'ani ngutaraja mwe namna kaundo yanzao bali hatenda mwisamba kana mtume Isa katoliki yomitala mtujo izo ambao wakati lono na warenge nsigwendo sina namna kaundo yanzao zejuanga ziwanao manamono kana juzi waparihana jimba jamba namna jeshi Komori almuraji ujanji wenda mno ikao kabati mru mtiti harmaze ndongo hijo na ziri anjabisa audo kana wenda hata wa déplacer avion ni avion yo kange déplacer ujabana manda vanu yo jet walona mavoma na waporokana doma na zongo doza mbaba nundondo yo keji ujaharmatsi amadi hatu nusutu amadi hansi wala watawalia nti ujatia wati Henry na ikaula dimu isilo ya mvio jerende ba nukaundo rilio ikawe makirita sikaundo ya koutolo yalona mbawa takriban insanu eclairance na tijini ni accord ya he mvio yo ije undire ukana arika zituoneha wakati lono shari wonu manyasi mzima ulio bonze hatoa makirita siya ujana bal hatomu iso kaujua ke jeti kaujaha mndu ambala hadi wele zina la washinzuani yakabazima dene mwana bodo fariji ikawa waudo weni yehindi ni ye mahafali yao garambu wao pena mna kaudo zenongo kaudo zendesi wao wakati lono wakati kao riishia riono risomo riangalia les déclarations yafanyiwa le procureur général déclaration kangiyo ya anjabu procureur de la république arme déclaration yo kabati bahanu raona au kartujwa kai matsuya zuha yaredia sawani asumani karjaona bahanu wavumbua ye mizinga ikaundo ya parihana ohaimwa na bodo fari au kartujwa kai waeche ndio na rusa ukana mizinga yeti military yakina mizinga ohao jasiga ramba ukabole ne mizinga tsinda eba ngawando asumani wendo ni kwa mizinga wando irumia noko na urumilwa ndo asumani aborelo akadisira nzoro milwe mizinga yi
awenge rimparani vanhu rije rifanye gartomnikane declaration ikaonge jo soma ni mandishi jimla wa hefro e declaration yoro yeisoma vanhu garjohumnikani garjonda wakati mbavititire ndende ritarajamu mbavititi isilwa rimwe declaration ane zitendwa zinu maître na ministre majalingwa vanhu ribuwe masuala mane wawinji matsano rijibu rimwambie nitsena kana zirongo zinu kasuzia vanhu shanga ribeha warimwe dunia kamili ritsaho msaja wa zirongo zinu igo weu wa zirongo zinu ziparihane ye zimbi ya mzasumani rijwe kana yandiso parihana armaze mikabala yonsipia avenga mbude secrétaire général ya some secrétaire exécutif ya some déclaration ya hefro ya roha hasiba kumuna sada waho wizi wa ujanji ikaudo utendelo wao no andu walwar mwezi ya sumani ujimdi fwa hao ngesa largeri tanadamu. Wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Watangazaji wananyasi wa karibu nanu alohule wakati ya mada unu zefikrazo kazinji ya ukayanga mbidao rambeizo ikauli zorijua oni zoruona oni zoreshio wakomoru mahalaika udumlio rumlo vanu rumlo hule rumlo walimwe miji nani zensi ka udumlio mziribungao wakati unu no wakati ujao hakika rianda rendele na ndongo ikawe maslaha nsinga ya wao hasibabu dire lishitendwa ikao lishaji chale ho kaisia majana garandisao imafali hatuyanu ahutuba ya Kifaransa ya ushinda wandu pia ukawa ni ridawa rumwaye etsi rinjia rumwe krizinu rumwe dunia wakati kaonga jua kando manda zinu ziwashi ya rumwaye etsi shatena ziwashi ya rumwe dunia yukami abongwe Kifaransa holio de langue officielle ilazimu ritarajamu risomendo rienkeze wanaja mwikao ngo watsahau wajue izlombali mwachini aizo ngabjoni permete na mise declaration hausimamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et en tête il y a le titre il y a document déclaration solennelle du front commun des forces vives contre la dictature sur le scandale des lingots d'or. Le temps de la honte s'est installé. Le régime d'Assoumani Azali et son clan, qui n'en sont pas à une première, y sont jusqu'au bout. Et pour notre malheur, c'est le pays tout entier qui en reçoit l'éclatant déshonneur. L'énorme scandale dit des lingots d'or malgaches, qui sonnent comme de tristes vœux de nouvel an à notre pays, va désormais remplir une page noire de notre histoire. Cette affaire des lingots d'or malgaches, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, s'annonce déjà comme un film rocambolesque, sorti directement des studios d'Hollywood. L'intrigue nouée autour de ce jet privé, les clairances si facilement délivrées, cet itinéraire qui devrait aboutir à Dubaï, les sombres personnages arrêtés et qui ne sont que de pauvres comparses, les commanditaires encore restés dans l'ombre, tout cela sent mauvais et soulève un dégoût moral et une indignation publique unanime. Les derniers sceptiques sont maintenus édifiés. C'est une bande de malfrats qui s'est installée à la tête de notre pays. Nous sommes sous la botte d'un président de fait, enfanté par la fraude et la triche, et vieux compagnon du vol, du banditisme et de la contrebande organisée. Il n'est pas si loin lointain. L'époque où l'actuel gouverneur de Ngazidja dénonçait des 40 milliards de francs enfouis dans les banques étrangères par Assoumani Azali.
dans leur soif inextinguible d'enrichissement illicite, de hauts dignitaires et proches du régime sont directement ou indirectement impliqués dans le trafic d'or, de produits stupéfiants et d'armes, le trafic de l'or lésant lourdement les intérêts de Madagascar, notre voisin et pays frère. Seuls les naïfs peuvent encore s'étonner, mais ceux qui savent lire l'histoire sont au fait que la corruption, le vol, le détournement des fonds publics, le brigandage de grands chemins sont liés comme les lèvres et les dents au système de dictature. Les vols et les trafics en tout genre nourrissent la dictature, laquelle alimente les vols et les trafics en tout genre. Tels sont l'axiome et la machine infernale de la dictature. Tel est le vrai visage du régime d'Azali. Personne n'a oublié qu'à son arrivée au pouvoir en 2016, l'un des faits marquants de ces 100 premiers jours a été d'annoncer au pays et au monde la ligne directrice de son programme en dissolvant par simple décret la Commission nationale anticorruption, institution pourtant constitutionnelle. Au stade de cette affaire, des lingots d'or malgaches, de nombreuses questions se sont posées et attendent les réponses que réclament les Comoriens et l'exigence de vérité. Car c'est d'abord et surtout aux Comoriens que pense le Front commun des forces vives contre la dictature, eux dont l'honneur et la dignité sont aujourd'hui largement engagés du fait de ce régime de voyoucratie. Cependant, quand on voit à quel point l'appareil judiciaire, à tous ses niveaux, est phagocyté et aux ordres, quand on imagine à quel point l'hydre tentaculaire de la corruption est étendue dans toutes les sphères de l'État et de l'administration, lorsqu'aujourd'hui se confirme l'adage selon lequel le poisson pourrit par la tête, il est difficile de penser connaître la vérité un jour prochain, sauf à compter avec la détermination de la partie malgache. Pire encore, le fait pour le parquet de Moroni de passer sous silence les armes saisies chez Fardi à Bodo, ainsi que la drogue découverte à l'aéroport de Haya, démontre bien que l'institution judiciaire n'entend même pas considérer ces actes répréhensibles, malgré le fait que les Comoriens aient été renvoyés devant la Cour de sûreté de l'État pour des délits de droit commun. Nous sommes en droit de nous demander contre qui ces armes allaient être utilisées. Pourquoi le parquet de Moroni n'avait-il pas avisé les dispositions du code pénal comorien qui réprime la détention illégale d'armes à feu lors de l'ouverture de l'information judiciaire? Nous savons en effet que ce n'est ni Kamal, ni Abodo, ni qui que ce soit dans ce régime, et encore moins leur chef d'orchestre, Assoumani Azali, qui aurait le moindre souci de sauver l'honneur et la dignité des Comores et des Comoriens. Face à ce danger réel d'une transformation des Comores en plaque tournante régionale, voire internationale, du trafic transfrontalier, du blanchiment d'argent et du terrorisme, le Front commun des forces vives contre la dictature, traduisant à la fois l'inquiétude grandissante et les profonds sentiments de paix et de tranquillité des Comoriens. Il demande expressément à la communauté internationale, à nos partenaires au développement et en particulier aux organisations spécialisées en la matière, de porter aide et soutien aux Comores afin d'éradiquer ce fléau de la contrebande internationale dont les honorables représentants sont jugés jusqu'à la tête de l'État
ce qui est manifestement porteur de graves risques de déstabilisation et du pays et de la région. Le Front commun des forces vives contre la dictature appelle toutes les forces démocratiques, politiques et celles de la société civile à se lever pour déchirer le masque des contrebandiers qui nous gouvernent, à réclamer le départ de ce régime de la honte et de la flétrissure, à concourir pour l'établissement de la démocratie, de l'état de droit et ouvrir ainsi les portes de l'espoir d'une vie meilleure. Car, en vérité, les Comores et les Comoriens ne retrouveront leur honneur et leur dignité qu'à la chute de cette dictature, et c'est ce pourquoi le Front commun des forces vives contre la dictature lutte et continuera à lutter jusqu'à la victoire. Merci. Et maintenant, ikaori fanya shifaransa kalijua ukaya basi na wakati vanu vinogozinu katika ujiliana shale uzija uso na ukaya kana ukaya zamba shizungu kikarzi tarajamu mwana makao duandunga ujabani na sikao duandua hefro ne bureau executif hefro nami kao de secrétaire général ri hadisi na sima journaliste hautsari sansa wendo ndo mwe declaration hiyo ndio fasiri hana mna ikao wa Komoro washindewa elewe haku yabo sisi kajamba kayangalizia question charge lazima holio dombukuruze ndogozinu wakati amanda unu wakati zibira onu wakati zulo justice na wakati dambo arende hata mwa gendarmerie na hizo zote pia sidinde zibiri na ritarajamu risherehi declaration madainu rinikehani mndu kaongo lazima yani kiwayo na dia mjuze efasiri ya declaration ino garjom nikani ni journaliste amkazio marhat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Watukufu majournaliste mwishia hauraji ya declaration kaundo yafanywa bana lugha ya Kifaransa na secrétaire exécutif wa Front commun des forces vives contre la dictature kumurhatu ya muhimu hahadhari kubisembawi intervention hangu madama waziri madali ujorenga kumbubanu rituka utsaha wakati kao rika uzamba nga sina muda ya ukaya umranganyiwa wa hizo institutions za daula rangu umreje harmwezi wa Sumana Azali en 2016 kaujabaili ya kheri yansini kaujabaili ya kheri namna je dukaya rikana harmwezi ya hatu organe national ya kauparwa commission nationale de lutte contre la corruption. Ye commission hiyo ngabwandu johamba kejafanya hazi ngona haki ngabwandu johamba ifanya hazi shaka jawaswi ngona haki shami mingama boka commission hiyo ikaya garde fou hauka haini mrunzi mandasi haswatan wandu waheze dhamana za daula wakaudoyele wa ukaya waona mru boko ikakatua tunda shange na haki watunde yonde maana boko ya commission hiyo ya wajibu ya hayo ndo tsahaiwane ne magendo na wana ne magendo ya hezemali za daula yahe ze mavamana wa daula wafanya nongo boko sharia kajaruhusu usiku
walewa unurilio mwezi 11 janvier mwa hazizi 2022 ikarendo reje dingoni riwaswili mwezi 20 na pikaundo shetendwa shinusha sambalia wandu washitua yabo babiri muda zambishi abantu kaya opposition kwa jarongoa malgré fait ya ukawa sollicité wa rongoe shawaka hanza bao wahondane na septembre karjani kweta tiandisa sha septembre octobre novembre décembre en l'espace ya 4 mois za tutimu vafanyishiha operation kume na mweja za mrengo dhahabu bushini yibire Komor irohe yabo yende Dubai. Halafu leo banu kabla uja banu maskini ngabo mwanama ya lomwali alibesha mnakoli yamriamru mane mnakoli huo anabakango John Samihi bati jahaya le carton linambulo atamba ai badi waho mona mbwa makarton e watsola la ya wanu alona portiti bokwe hazahazo ngari wona usonti pia ukahate ceinture mrungu tolo ceinture mruha tolo makoshi ekamrungu virwende nzuani tsindokonze rangu nzuani na mwali mimi ngambyo jwanzambe ukamzi subise haini wakati abesenga mina nkado mbili dabo balo wandu wanaboka utitowe himari wangalie warenga mnashombo hawa kaunikaza sheka ndunga dobala ngutolo hata makoshi hatolo ceinture utikena pia sio poshoni womkoba haho ikanga na ordinateur nganzo witowe ubitiwa harumareyo x ebala sisi wa Komori ne mareya wanrojine zinruzila ikazimiri bala zijohanza zitundwano rahana wajeni wa bala dhahabu wakauja wibitsar mwensi ya hatu yende mahala hunrojina yebane mafonctionnaire waloha haya ngo bala hawandu khaswa kwati bala hawandu wabira wa aeroport ula wonsipia ukaya kweli madhamana walio na service de sécurité mana bale ila de sécurité hatu sontipia e babanu ijoja daraja ukaya vakemria libwa mapesa yaribulie kolilo na mzinga ibitu abale tulo harmu avion de ya sabaleho hawani mana yo question juzi saleo madama riwono harmu ze déclaration za fanyishi hauke directeur ya kwa aeroport haini operation nzima haka encaisse 20 millions riwono procureur hazamba ukaya ngabo wandu wakahondana na 250 euros na wandu wakahondana entre 40 et 80 euros no facilite zenongo hizo eba usikuba jo huja le mieux offrant eba karna tuna mzinga wabira harma e aeroporila ya tulo harma sutu ya bagaji wa Komori na maraya wa dunia weda wangamia yabanu yabwe harara hatungiyo yonde mana boko mwishi abantu yamanga lancer un appel aux organisations internationales ikao waono juzi wa ushinda watahendongo hamadizo à la communauté internationale de manière générale warsaidie parce que kale au Komoro rirende hansi ya traffic za bange rishia vazingarwa heroin au cocaïne 1 kilo 200 kartujaze kweli kartujaze ndramo bajuzi rishia banu yamba ukafaridi abodo hazingaro na 85,000 euros na yende isihi vumbula 15,000 euros ze armu zivumbula kahasiwa na armu mbili automatique shay parke kwa ja poursuivre amjuzi hizo eba nge mimi Ahmad Mahamdu ne shele yao ukaya le 25 mars 2019 le deuxième jour ya les élections yemri aka assurer sécurité hangu wakati raka harma campagne rika harma bunjilio da sine Union Africaine l'hôtel Golden Tulip sijati paro nso eza jirindri yemru ha sécurité aho ye payjeni tawala wa mroshi yango nduo harmali garla aho sitengele abala yeza jirindi ni banu abanu rika ujafanye perquisition marhaba kuzi ye perquisition fanywa ho garni hangu yemru la harengo haroha halaziwa ho gendarmerie 15 jours abatina udefere wa ho parke bala zabari
ya mjoza balindini hatuhumiwa ukaya haka udetene armu kejaoneha tindo hahe tindo garini hangu tindo hangu timbaba hanu parce que hakanda yena mi hatuhumiwa ukahaka udetene armu habiti 15 jours ko gendarmerie kaja paro defere wa parquet ngamina mwanama wa roho harengwa bahe nsi hukume na nsanu ho gendarmerie kaja beho ho parquet toujours infraction diyo ngio ankatimini ngamjoka ujanzi jouer après et que dire aujourd'hui na Faridi Abodo Faridi wa Nurdine Abodo leo on l'appréhende avec 2 pistolets automatiques à la fouille parquet kwa tu hambandongo. Est-ce que Harmanti y a une politique de 2 poids et 2 mesures? Ye hamade namna zambishi habanu ibanu ze armu zinurika ulidar jarumili wazo sisi wanurlo kinyume na sumane azali hauje ye maana ye parquet watubu wa information contre Nurdine Abodo bwana hae pour détention d'armes à feu hindi ngarshanga yao wakati kaungari wana wa Komori wa hambango famio manifestation wa veho harma cour de sûreté et là j'en prends pour exemple docteur Salami Raishia Mahmoud Salim Hafi hamba ukahe lebo msirjua Juma Msamdu akautoa armu ye juge d'instruction alone dossier hiyo au yakane dossier hiyo ha conclure hamba zenongo hizo kabatimba ushahidi ya hazo yebale wo karti wo hamba ukaze armu za siwana Faridi wa Nurdine Abodo zino mwengo ni mweze armu za Medina ya Msamdu za kaudisi wa hiyo wakati kaole jeshi wa njia wa roha warambeka kwa jaziona donc ngamfikiria ukae sécurité hatu leo si wa Komori ngio en jeu parce que ngasina harara ya ukaya wandu wahimilia sumani azali ngona haki wa detene mizinga ngarjo fumwa hunu hamanyunyi wandu zatu wake kwa waji kinu za tire dessus ikaleo mru hamandu wangu parsi wana mizinga shay wala mria ladhimu yari hifadhi nando iwaba procureur wa jamhuri yaona hadithi ya mizinga hiyo ya heda ya kaubua information nguronzi chef d'inculpation zero hamandio wakati rujwa occasion rakansa mwela tabu yinu engenga bo mzima ya hondrana sinde mzinga huo enge mracho ndonzi ani mrahundu yedu sheyasi mruhondi hane sheyasi itojwa baba mwodo yafanye attentat contre la sûreté de l'état. Eba Faridi Nurdine Abodo yetimro juafanya attentat contre la sûreté de l'état wakati kao hakane zombu wakati kao ile muye harma une contrebande ya mataka wakati kao hakana vedette rapide ya ujua iro henzuani ijengazija en l'espace de quelques heures sisi ngarone maraya ekangwa pashilao harma pour ya morodi wafanyolera nne yabori yele woke ya hahe ijojua ike onsini mwabo iro henzuani ijengazija procureur harambia ukaya ye dhahabu hiyo ikahuja heze vedette hizo ebae nafasi Faridi Nurdine Abodo yaniki wane sharia shaujua ya detene vedette rapide za humbe hawa hamianza we namna anzawa tina control ya heda ula hindri nafasi ya mnika zenongo hizo donc amfikiria ukale ho ye pouvoir wasiwa harmazin rabu za hao parce que pohuja daraja ya ukaya wandu wa shangiri yao yezi kawati mrutujo influence ya Faridi Nurdine Abodo harmalisi wala nzuani omwendo wa azali asumani nzuani nezi ya hahe nena mnane jana uo ya terorizeo hao ya kauterorize wanzuani yabo sisi ngarambao ka haini afanya dazila za ya seri wakaufanyezo ambao wafanye ani yode continuité ya discours ya belu heni afanye hizo ndizo asumani azali ya mambo afanye ya seri haini afanye hizo ndizo asumani azali ya mambo afanye daina Faridi Nurdine Abodo abenge ekaizo afanye hizo ndizo chef wa hao ya ambao afanye yabo ye mizinga yabo ye corruption des impôts de vin yabo asumani azaliba ahenge Buhari kabati shaka abonge Buhari puisque onde chef wa hao na wao warambia ukaheni wafanye hizo ndizo yawaambia wafanye ngona ndwashena wana shaketu wazia wasifanye hazi yo haki ya hao sisi ontipeni mradi wanza fanya hazi
wato ihunda wajuhanza shamalorezuma kwa tuhunda wo wahundwe hazi shakwaja toshi hane hazi ya hao wakamre undra hazi mrufanye hazi yahe mruhaenshi honnêtement et dignement shekale onga wene hazi ya hao shangota ho wenshi de manière ya tudunga sharia ngotaho he hazi ya hao uhunre faida bokwe haziti de hunikao shango ngorumio position dominante uloniyo uhunre faida boko kejela vimuzi hunde wewe hansiwa uveye harme security ya hatu kwa maana wa aeroport ekale ongodo abudi aeroport ya Komoro ma contrabandie wanjie wati controlewa wabaliesho ajoka hanza warohenisho bango joka uhunra bahshishi ala kulli hali ensi hatu ngemeriteo nongo muhimu ngemeriteo mazomana wandu jina rahana wandu hamanda wao ikao shatende de zenafsi za moza hao ne namna wajua nshindo naromba Mwenyezi Mungu ya ukaya anketi inu itibaklewa baishenga sina harara ya ukaya ambese jokiri ikeke wasiliva hanu litoishi ya maudu kawabuliwa wenzao yote nongo mustahil shele mtijozishi ya mshangaya sha ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya anketi inu iwasili hata wandua wademele le vrai du faux uharuma ye mode operatoire yakawonesa zenongozine namna za kaujiri amjotimizi hele kalima laukaya ekaleo vedeti hamandio ikauro hanzuani esiha shindini rambilo auka ze dhahabu hizo zikautilo harma glaciaire on les faisait passer pour des glacières de poissons kazi yakau kontrolewa mimi amumnikoni ushahidi bana wa ukaya sika mali resama sika ubali ya mnako li ujangazija mjaruhusi wanibaleko liyo timpaka tibua usoni ma wanruwa security waoneshe hindushilo yabo sayo abahabo ya laiho ujangazija tena ikaurudije bulwa ijulwa engabo hindrini nabo kejajo fungwa mali kakeja bulwa nzuani de même kujajo vira harma aeroport ya nzuani gawana namnako li utahombalie ifobue ione henga wendini banu nane ka bala nguo zilo harma mkoba ifozitoora uonese nga wenendrini nge ezimrizo zije shangar wonao kaya wakaya facilité particulière za heda daraja ukaya hata ze instrument za kauladimu zi détecter ze métaux zizilo pour des raisons que nous ignorons noiti julwa yodo pando handane kai kaubira harmwenzi ya hiyo ikakeja kaubira harmwenzi ya hiyo yabo wo muhima ukamwinji tena parce que ijoki rukeza habu yinu ikaubitiwa harmo wo mwango wa husule hot personnalité sawa ne magari ya hawo itibulwa noyende yatulo harmo avion yabo ye BGT ayo aeroport ya hahaya no wanduwa shuli haone security yo aeroport ya hahaya yabo bangona fumvu ekabanu ze dhahabu zinu kazjabira uharuma detecteur de métaux sheika mwenende yabire haruma goba sawa na gari yende ajustiwa yitilo haruma avion irohe yende zari en résumé yonde sécurité ya hatu simara ya wakomor yonde iliyo ange riomba Mwenyezi Mungu kaya iladhimu abafanyishe taratibu ya ufikiria imaranya wa Komoro maudu ritjeshi okaya badiha avyo yawe ipasuha rijishangaza haukangara aminio kaya yani kwamba bintitileo ya renga yabulie dhahabu irohe ito ya hahe ne dhahabu hiyo uonyo wadhulumiwa haoe badia godo hunde mapesa mashashi mapesa mengi shahemesha madiro ya logo nsijubanu mrani kwa 40 euro mrani kwa 80 euro haumrani kwa 250 euro mraba ema amba na mbire banja monani maudu ngasine harara hukaya ikaba buhamru atwa de million mkiniha ngunar pwene shari rihondane na uziro rishie bwa wala bendo juha vyo abo ipasuha za barindi ni letiro mzinga abenge garparao wandu adone msino warengeze hadhar za hao wahufie wa Komoro wafanye haini zofanya ekaila vimu wandu wa security wa dublewe mishahara wa quadruple wa nsujua no wandu wa hozo anisir sederu warifu ngamfikiria ukawa wakati uja
shakarti oransi wandu wafanyao hazo aeroport ya haya wakengamane nsinu waibulie irohorwa iwasili daraja ukaya ewe ikauto ambahi rungo joviranisho ulonisho haukabo ensika itsinsi nangarjo hamba Mwenyezi Mungu ya dunia wasaidie monsi rifanye traceability ya hizo habari za avion yenu rishideri jue ya avion handa huvi beshenga roka ye clearance lazima indike shari jue nezenongo za dunga yabo yensi inu itijere ndeha hama densi ya Manuel Noriega ya ukaya traffic zirenge mvu hata usiku rijuhe rijimundo kaso nsipienga sima victim wahe ye laxisme ya hema autorite walio harma hensi amjo kazabo na mshukuriani na omba Mwenyezi Mungu ike ranguleo babuhe namna ya ukae security ya hatu ifanye hazi namna nyirojina irikofie irivirilie ivirsedero hona na tangu njuka nziro haukeza leo kazijawa mndu nekare noeda aswe ritmu ngejo kiro skundwa jina bafe mndu haubafe wandu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamando ndo mshukuriani sawanwa naama hapo shukuria zengani tukufu za hanizinu ezabili ngarlaniyo hajiku jitendo kaundo shajiri mwezi 28 ya mwezi wa Desemba ikao mimi nsubaki harme dhahabu yo trafiki sawaneze trafiki za jomkini shazifanyishihe shanari ifanye beshelea ukayanga busiku yamba ukara isa kanzende nzuani watulwa misumari kanzende mwali watulwa misumari mwali hata mpaka lelo kartujua ndo hata misumari hiyo yamba vice president Mustadrani haremwa mizinga rumalegar laha hata mpaka lelo andu kwa tushinda wajua wandu wafanya zanongo hizo yamba raisa akafanya kampani nzuani watulwa miini harumeba vya sima hata lelo andu kwa tushinda wajua wandu wafanya zanongo hizo yamba ukaya wa Medina ngabo wandu wakana mizinga wandu wazungushiwa le hata mpaka leno kwaja juliani ndani ukaya endongo ya ladhimu rirambu endo ka wandu wabayo sawa julwa wandu wafanyaza ndongo hizo we sawa julwa haukaya wakana silahanda ruhatari ne amania hensi wakana vio ya ujobala ende ije batina ukanga bomdo yazijua wakana silaha malahoni hao watina ukanga bomdo ya jua eze silaha hizo wanikando vi wakana vedetrabidi lati ya ulanzua ni ijemwali au ile nzuani jenga zija ye vedetile ikahenda ansirabe ikahenda nusibe ikahenda Diego youla mwali yende Diego ireje youla nzuani yende Diego ireje yonde hazi yakofanya wane vedetrabidi ka vedetrabidi yaulanga zijende nzuani yo watina passage abange leo yenu risari jua uandikao lelondo wakafanya zitendo za kikatili zaka kwa sababu wananyasi walo kinyumene zinu werengwa wefungwa au werengwa wetabishiwa isandani kwa kaulazi mwabazi ke wawe isabili kasina mwananyasi Abdullah Abdul Hassan handha azmia yafanye maandamano kajafanye maandamano hafungwa mahamitano yabunga rilindao rijue zifungo za ho wandu wafanya shetendo shino wandu wafanya shetendo shino wajusamvio wajuja wangamizenzi wakana mizingo malawani hao wardite na wakana vedete rapidi au kawajojo uro amruhito hunu evedete la imbalia imbehebu shini au mbehemorisi ngarlindao bo mahakama rijue hatu waijo kaurenge wa wandu wandu hauka ekamndu yakaanza afanye tendo ikao itendo sharuhusi wane sharia manifestation yo haki ya heni mkomor yaonese izo yafikirio haufanya manifestation ekemru huo yakanazma yaufanya ndogo ikawa sharia shimruhusu yatsu shifanya hafungwa mahamitano ngarlindao rijue zifungo za ho wandu ikao lelo chidoto kawatuhumlwa shawa undi hana shetu ambuzi hontingoni zo ndizandani ezabili garanzobo mahakama mtijemra mbia ukashe tenda shinu shafari de abudu na yaseratu mani zoti kweli walando waruma wala tide mapatro wa heshe tulashila walando wandu waruma ngarlindao rijue ma commanditaire wa heshe tenda shinu na vanu
wandu waritawalia lelo wanti wajeni wa kudeta wandu wadesa wanti lelo wandu ma specialist wa kudeta nti joshanga shangela dimoze ndongo hizo zike walu hizijulwa rijue au kafaridi na yaseri wandu wakafanya shetendwa shanga ranzori juo wandu kao ndo wawaruma wakafanya shetenda chinu karija kubali ikeze ndongozi hisabo zindongo ikauli izola mahala zandisa abonge izonde kalima haushashe na kanzanzo nese ukaza ndongozi nundongo nziro haku haukazi nti ndongo zahu se komori bahi ngamjwa ka trafiki ya dhahabu ya kaurangwa bushinu ja komori yabo yongejo itie shaka zila relasio zatu na ntijirani hama bushini na wejo mkini shaka ndizo rajua ekabati na trafiki zifanyisha Dar es Salaam ujabanu ekabati zifanyisha Morisi ujabanu ekabati zifanyisha Seychelles ujabanu zenongo hizo ngela dhimuo hamande helo wana waonesa ukangela dhimuo ekanga pafanyiwao mkonti wa daula umkonti huo inde ndongo ya ladhimu iri shughulise ndeze kudeta zifanya hunu no zifanyisha hawa mali neze trafiki mbali na mbali hauka izondeze ndongo wizoche zitiao shaka ya amani ya henti shati dialogue ijoja iruhusu mndu yabaki malkal muluki haukaya hiyo tinde hadafu mshinzi ya huwa komori wanzonti ya amani wa komori wanzonti kaule longo wajojo wenshi wowo nane heni mjeni ulo mahala ngujojo tamani ya je ya enshi harmenti hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mtunji harumaye zambishi habano waka wanama rangu Secretary General Barwan na Ministri Madali Johamba Zitosho. Chamimi la msisi okazionu niambie muhima mrajina ikao ngurema wensi ulona histori tena shautingo henda wenjeza na dema kalima matiro ya kidini yala wanao nemri ya tawalia ya daula leo hanzi ya tuzahatu akiri azali wa mwando aparoka mkazi haonesa ukaya hata wandu wajo kauna mziwa mashinu wane mafitindeni hata imuda hata hiyo Mwenyezi Mungu jolemewa kujaye kana uparisiwa hata hiyo Mungu jolemewa nabo le kalima hilo lo kalima kao lo zero haku kao lo tosha mbuya uzisiwa ya vehe tauba kabala hako saka kajaiveha ritoshe rimtowe harma usilamu kaiti islamu wakatonga miharma parte FMG abo wamejana wasili madali amdoka rimnasihi waruha wando kina Ahmed Rashid wende wamnasihi harma le kalima hilo ukayarejei ye hatubia ukajatubia yija harma zebotiza gwanzima harambio kaya ujohibiwa ya tilileba uo Mungu ndiye amwambia ya hibe leo inu zalongozi shanchele zangala haba mtume Isa ye katoliki ya wale wa mamuziso suala mbeho suala arme muftora eka ila muftora he republiki ila wala mufti al-jumhur abadabo zoni siwa vanu ni Maitre Mahmoud na wanguwa intervene wana normali suala la husi trafiki uka procureur wa jumhur ilazimu ajitamki haruma le suala lino akaone mru wazingare amani hema raia wangunga mtaho wakati huo mufti wa jamhur yaelezo wa Komor yefasiri ya ukatoliki akayo haki ya hatu simaraia ikaleo ani hena za janziro mufti ya intervene ya ambie wandu za kusudia warumaze mbongozila ikakwa jarongoa minga mjorongoa shanga mchaho fundi wangu mufti wa jumhur na idara ya hae yona maulama yona Dr. Said Abdallah al-Jamal Laini yona
deputali haji ingiona wengi wamsaidia hata Dr. Abdul Hakim wamsaidia hazio yone mufti wao warongowe ya aqida ya ukatoliki makatoliki ngo aminio hindi hata ya Mtume Isa ye katoliki ndio ifasiriziwa ile kalima iyo termo scientifique ile kalima la lugha ba yo mustalah wa science wa ulone maana halo iyo dini ilona wandu walone maana halo mtuanza ni sherehe bano hata namlido mufti yarongowe yaeleze maana ya ukatoliki nizo waamini wa makatoliki hata kwa Mtume Isa ye katoliki ni hukuma ya mramba ndongo jizo ekahari kinaisha haini mwinji waloniyo ukabo kabati mahdhur kan kabati hatari ya dini wakati huo ndongo jorongo na maulama warongo wala shakar monongo kama twala mshamwanzo muftora irongowe wajue kanile mtu wa siasa wale wetile mtu wa siasa jana sirulo bang pia za domini pia ngas ngamjona nuli andro wa Komoro fasiri ya akida hiyo yanasibishwa na Mtume Isa baada ya hapo msahe mufti watu yatoe hukuma wenge nimwambia ni wa Komoro ka Emila Zingaro ye amani Zingaro ye dini Zingaro kabati ihunro wandu wa iwani la mbano ya Zingaro arumensini ya hundu wa iwani yao de siasa da siriloba so wandu wa mila ya mila irariula wakati haja hao wandu wa dini edini irariula na musipia si wa dini chadema ulama wa hayo wasidu kukoza mwao watoa nasiha na Mungu anafasiria kwa adinu an-nasiha dini unasihilana kuwekezana wasiduku yabo yemikoti mindo jina husema Aisha wanoti pia wazingaro kabati warongo wao abo mndo wa siasa de mndo ya juha urongo basi asheleba inu histoire inu tarikhi ijeanziwa ngeen tuendelea juma yabo maana inu ngoro tu ifanyila mkoti mahsus shatika hundua le suala mtijofikiri banu liriviria hontongweni hawala karjeishia akanga wosiku tena azali ya kaurongo harma maulida ya daula baada imanama ustad Saidi Haruna arongoa hakumea oshia unese khatari oshia azali atu akarongoa habanga wa khatari na hano tiambo Saidi Haruna atilo wahabia sirongoa radio kazi sitaha azali hawe maulama wa mzingiza warifasiri zize khatariyo maana sisi radio sizoshia rone se khatari hoshia ronesa nezazi za hao ronesa nwandu walokomori vanu wahimanuo timsao sikuyo yarivenulie khatari ya ho wahabia ne wandu walobanu wapara wandu henda harume dini hiyo hasiduko kwa jarongo na yonde fama na hae hamando de dini abirile dini hauno khatari ya himilenti hasiduko katuivenua shangu ibirilo jao lelo ngarita hao le muftora ijitamke harume masala yao yontipia ili watowe maraia haruma tidizo ngarjo ufanya ufudhuli rinjia harumwe masala yao rieleze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo amenona kaudra sala razamba kijajoka yo faswa banja rongo ikakarimishia ne kaitso kanga mwandalona maswala iliri jawjibu ikakabati ngarjo ndena beshile marhaba abori mnikano mrongo onyi ma journalist na pesa mzima ngarishidia shatskanzani uzisemete aruma Senela unaidoa joishie supali. Senela joishie. Skandani nijue harma infraction mbili za surpasse wala de kokaini ne des bunduki.
tanza madama metrange yabo ni juu eba e code penali nge ambao ndongo hindrini haruma infraction hamadizo ani code penali nge ambao hindi hizi fungo ala tena Mais juste une précision. Scaranza ni juu c'est pas comme vous me ça et quand jet privé ngejao haromance the service wabidi wazijue service hindi madame le maître Politiquement parlant, on va me dire que côté politique. Jusqu'à ministre d'État de transport, quand tu vois le gouvernement de l'Union nationale, ça va me dire. Moi et Gunt, entre 2001 et 2002, à la cara kaka avion que la wa au moins si yo juzo malenjo kawaida wakati huo yensi demande declarance sio manifesti kanga andisa uranzio katima nazalo ya vila lisi wa yafanyiwa ikazwa ze references zazo pae pia neze kilometri za vila no vanu ya vila ne namnafanyiwa no ando ifanya ne societe ifanya tapia yotilo hiyo wadikao ni nambao ya pese wonti pia ya jeshi civil wao ikango biye ya setna wakati wumi na tumonorwa ze 17 pays za kutsanganyia zitahe et sécurité civile chatsena de sécurité civile bahi cha même temps contrôler les activités manda zinuzajaza jinizi inu itombea point nommé ya kaya sécurité siloka ya babalwa zongo chane za activités zifanywa umwe vyoila no andwa ibali ya uranzema pilote rwandwa pashi yao ni maadili ya pashi yao hadi hata wakati jokawira niwasili kobol shabo tena ikanga biraruma nzia zinji ndabona mazino nambao dizelinyarieni dunia walaisi njoheze linyarieni yohani malani ngabo kuluwari wandwa birao o malani ho pia ngebisi wao ya vyoila hata iwasili mwa espasarien ngwa signaleo kaya risal wasuli mwa espasarien espasarien ndio malibao ayi malo birao walibao bahini donc wakati kawa wasuli mwa espasarien ngejuza ukayarisali badia ya vyoila ikaudi ramnika ni declarance na hizo gardu kanza kesi yojo mkinishia kaya ibela maji yojo mkinishia kaya ibela wanajamu yojo mkinishia kaya ibalia hazi special ya ndongo ikaongea na urgence ya serikali au serikali waji wanzo wabahini zozo sipia zoki sha umuhimu duka ya aviation civile wao katuwarenga oze zi responsabilité zao wao ujao refuser kakamna ujao jaunu parce que les conditions kao lizo wanzo mjehunu kasi conforme lensi hatu mwajai mahadongo ikao ngarjua kaya bahaya ni wando sharia kao lishwalo lishwa shai jasena il y a au président de la République, le directeur de cabinet chargé de la défense, il y a des moudiri, il y a des présidents de Jirio, Mushindo Hende, des mois bien Kanaba Joa, violé jusqu'au bel en Kada, Takada. Il y a des Azehahe, à Taïji, Vehoarma, et ma militaire, ou à Joka, on doit surveiller, vieux Kaïsa Iwasu. Kaïsa Iwasuli. Mrohandani unjio yabo demrikao ya dominishi wa ne affaire ya he inurambao declarance parce que où on a ces détails nani zendongo ikao zifuana ne avio ya zicontrole kada ila sino mozandrabo shaidu ngotri amwe ensino ferirambo kasinsinsititi jangiona defo zinji dukaya garjwa kaya ndongoma desila sajiri kaitsu tongeza keka sujuri hana ne serikali zendongo ikao yodi bana ikao risisindi yale origin zambi parce que sikao do hangwa shekanda kaunda umnofua he si habari zino ata procureur ya jaji fanyizi la ham na hizo ya kaamba kajatini za kwa bozinzi za suha seulement avyo kajuru ho malaika unge dao yuwasuli mahala rahaja kaitoa manifestio ranzema passager ranzema pilote ma mwandisa ya avion ranzisi nous abaisiwa ranzisi ndongo jo ifanye mwensira kumwanga babandika ora sija samba bano yakuka eiro haji na ibalia
ndani ya trafiki ya dhahabu. Donc zindogo hizo garitoka serikali pia ndio muye jusqu'au jour wasili hadai tena wasili hadai hala wasili bakaze mas kutulera bakadu mfukari aba akumena mweja zibiri shemu isomo mrara nguo sawa na Parisi ya watu shola zimuri la mweza jiri pia hizo pia natujua na huko na ujua sasa za parce que declaration internationale ya bosi do mali afanywa bai chabo yo visite wane dunia pia kwa inudu bandu dale mana ndo kufanya zinurambao kama bili accident d'avion ndo kushida parisa ze poitou noir ndo juma dakika bia yo de mana ustarabu huo wakazi ukaya kana ujua kaya leo ndungu ya mango ndo asinze mwashambala wandu mravura ndiyo no zendungu za jiri iremwa tampon iremwa kashe ya potensiatu nendo yake black tournant ya dunia nobami yabo dunia pia ilaumu ya ukayensiatu vefanya udega no wandu taudo wafanya ze dega holi ungarambao zinji shazinu za jiri juzi za kukamraka de 85,000 euro kwa sukari asi mauza nsohole sukanizo sukawa wandu wa biashara shauo mdu ikao hasotengile du film dungu hambaye gondini mo duani yo ulibwa 30,000 ulibwa 100,000 akani 85,000 euro c'est pas normal chatsena jua mtanda juu ya jua tena ngena zombo za mndo ikao da hizo namba usilaha sudah ikao da hizo za banu rejei sudah zero sudah zokire mana nyo yafe zokire shabo hizo zile bali wakaya ukatia tuko pashe vedete kaparsa fikujo yuwa au kaparsa mdomo nziadi ya mreme asijohamba wajali akarja kabo katia vedete ya kaonda bomani ya kendare ngapa jorema bugwe news sale ada hilo kabati bahani clearance yefufanya ya sekretari kazi hizo ya pesa kazi hizo pia ya pesa civil wala pia ema operateur wa aeroport wala pia kama usijue hadisi hiyo wasije wali mitsimwanzia ikao ya wandu waidi normalement ya situation ya gabunga tu on est secret parce que c'est signé document la sina on a eu engagement international yo convention ya kugenda zimu riwa sahe wa juze enamna hizo zajiri parce que ya secret hiyo isinye wane mwe document hiyo ikausinye na rukasinye zenzizo nsipia sahe enamna jubila rijuza kaza amjo ejezamba urongozi harumwe hadithi yahe clearance shaminsunje upande yahe clearance amjo upande waho mronsi avion rohe kabla ujibule swala na uzisi walo mbone se ukaya ikaharma habari za infraction waundi ha shombo ikawe shombo isho shende shika urumilwa ili infraction ila ikometewa ye mahkama wana haki ya usezise shombo isho karanzar ji resume mru haka hedende ya hibe ya mru habali ya gari la hae au tila hae shale gari ya balia shilande shombo yedo ya rumie ya hibilie ngondo ya vunze duka ngondo ya renge zindu za wandu mahala ngunjiola duani ya renge zindu habale shombo shila hanjia yende ya vahize zindu vala ya rohe shila shilende haukaba tine shombo shila kajajo jua ya renge zindu zila enzahe ebia shombo isho show zingarwa sawa no la mrika wondo ya roha ndi afanyishe tendwa ya bori shangaya ukaya avion ya roha ijerenge magendo ibudi wa enzayo kaula dimizi ngarwa mbese nyima journalist mlobanu mwisha hadithi ya air cocaine avion ya zingarwa Guadeloupe au Martinique rilona maha bahi avion yote hanswa yabo parce que ikahenda ya contribuer ibahize cocaine rohe parisiwa kejawahi ya juha mapiloti warengwa she avion izingaro amrejer male swala na uzisiwa se uzisiwa ikai code penali nge reprimewo hamuda hindrini za habari za uso detention ya armu illegal detention illégale armu à feu ne za habari za uso cocaine
amjo sa samaha ukaya njawa hinabu ya yeshio na ngamjwa ke code penali badiliwa tijo jatsa mandungu za tudunga nzia banu tijo jatsi hundu mruha ni tozo adabu bala ngesoma mbahingu kwizo ngozi jiri na mkera dile swali la mjo lijibu shanga mjo kaya ye code penal ya hatu iharaza homruka na shombosha mro vatsina ruhusa yokiri harumwa yensi ekanga wena besoin mwende hutsa haruhusa ujula mru hindrini kulikiwa ruhusa udetene shombo yabon stovungwa hunu ezensi shikakutiniyo hurana armu afe yabungabo mushkili ye cocaïne c'est la même chose sinon abo karejo kasinsi ekaleo ngarbuli yao drogue nziro hamandi izo zinje harumwensi ya hatu de manière impunie yabo rijoka ngasidingo limwe dunia na yonongo bokwe dunia pia ngwa kombateo kinyume ya heze armu ani nsizenda usoni karengo mfano wa Marekani haini mnugena haki deja ye constitution ya awe kwa rusukango dudoke na armu shatu juroka na ushahidi wa hukane ne armu hiyo izo tile za kabanu garjona rawangalie kamwa jelari wonana amjohambia article ndinire primeo yenge fungao namna je shauba hanun dio banu sina malumati sina ushindani nijibu swala hilo heko ziwe badiliwa shukrani bon awoge afrikama rirenge daka mengo mine nansan ilera ndono daka mengo mine nansan armaini nona ubanda bon donc kwa bon tujua kaiti mizile rama ibadi cheka ilera na daka mbili abo rirenge hizo gari mbeshila ni marahab rijulizo wa Komoro abo rijulizo wa Komoro encore une fois yauka entire ngwani mabandingwa yaende sawa yova mana wa Komori wajweka wazikubali au waziharai na leonge onesa udhibitifu wa zenongozi yona moja katima Hamidi amraji wakati na unu lione waziri wa habari za ndani ya kaya na na makomiseri wengi wapara zembawa za matangazo wajawa onesa milima ya fobie katujua zila fobie katujua almuraji wamba fobie chata je hundre leo waziri katsarmaze zamani chaka batimrujwe hatima hizo fobie hizo au katujua kanyima journalisti ngamzijua au kamtuzamba awenge ngarifikirwe kaile namna daraja shekari waswili harma daraja ya ukamvionge la waobonze injie Komori ije irenge weti nezindu za hao yamvie Juliane zenongozo nsipi ijuende zayo garijua ukake jaju habure kwa naojambe kaya seri ula kaurenga 7 milioni haina turunzima de atwe amrio wa echi zamba banundondo mzelewa yeroli yahe opposition dosbuti wahime wazitamke wazambe ambe awenge rizambe abantu haina mnakaundorzi razielewa rishemelezo wa Komori kahenye asumani no andro hewa ni mabandi udalo netsino wayende sawa shakar jakaza kifu yabo ngarzamba wondondo de déclaration hatu inukori mnikaniyo baadhi ya hanywa sawa iparisa harumaze ze telefoni za hayo manarisa ribeha wakati lono gamjo na kaumoni amba ukana rishemelesi za dunia warisaidie basi oba hanuriliyo banu garito wa uribe oba hanu bonti pia bomshemelezo yaborifanye wajibu ya hayo sisi opposition mtije maudu mje mruzi saka yemfanya abo fariji abo do yakana vede trapida kaudenda bushende ilengale nderenga ilengo doru kartujua kata dangel ka obaizwa yokiri komrujua mbana karja pariana chayo tive de yanti yawe dobele wana jamu dofanya zenrongo zahi ya parihana na mizinga odahon ya parihana na hari baishenge heziwa unosisiwa 85,000 euros zatutidwa harma ndinda mahakama ya waparihana na wandu madirektori wote pia kabatata mtiki armando wao
rielewa ka wao madhamana walobo juu doenyu fanya shetendo hicho abenge ngari mbeshila ni marahaba na umjulizani ukana yebarua inu ngari beo ba handu pia ze service consulaire au ambassade zilo ba nu ngari zibe hao les Nations Unies ngaribe hao Union Africaine ngaribe hao asumani no ndwahe umkabaya wa njui twani ya bakshado tsovura shairi wasalamu alaikum.